tabuk to bwskango social media o nuk tongmani je bisi election o Tripura mothaba election singnai hamani abo bwswngjak rok tei kubui puilao chini media rongo hambai maru tai joto lukurok jar nai tonai nonoba ani khani samjakmani teichibai nini akok sumani to ঠিক না সাকা যে ত্রিপুরা মথাবাই বিজেপি ফাইনাল বিসি ইলেকশন আতা দেন তাবুক জরা আং যে সাইমান মানি মতে ব ইস্যুতেই বরবাইছেন এলাইন্স নাইবা যে দল ক্ষমতা ফাইयै 2018 ক্ষমতা ফাইयै 2021 ni 7 tarik March no BC election ni due time to man tini pray 6 বছর আইন নিয়ম খানটাই 5 বছর খানটাই প্রায় 11 বছর যে দল BC election চে নাইগ্রাইয়া ও দল বাই जों অ্যালায়েন্স না তো অনেক কঠিন পাবলিক বিষয় জরতে অ্যাকসেপ্ট খাইনো जों 100 বার নানি রাজি দং যদি যিনি ত্রিপুরাসে একর ডাইরেক্ট ফান্ডিং তারপরে নিনি টাউনে বনাও নিনি ল্যান্ড পাওয়ার ল্যান্ড রাইট জানি যে এডিসি এলাকাওনি এডিসি গভর্নমেন্টনি বিসিঙ্গ যত ডিপার্টমেন্ট যে তোমানে আবনো সময় ইয়াফারিয়া সার 125th amendment ni অন্তত আবনো পূরণ খায় স্যার আবো যদি মায়াও যদি অ্যালায়েন্স খাইনেন খাঙ্কাঙ্কাই গাই ত্রিপুরা মথাবো ঐতিহাসিক বলি খানায় ত্রিপুরা হাসতেনি বড় রক মানথং মানিয়াথং থানসাখাই তংনাই সিনি যে ইউনিটি ন ফুনগই সিনি যে পাওয়ার ন ফুনগই কেন্দ্র সরকার সালসে সালসা সোনন বাইদ যতন সাইমান ত্রিপুরানি ইতিহাস বগৈ থানানি কগি আসা হালকাইয়া 1967 ইসিনি TUGS চবা খালাই ফেমেনি আবো হাই নাংনিয়া ও চবাও গোबां মাছিনি কাম লুকুর বংনিয়া বংনি জানুয়ারি গ্লান্থা गोबां मा बरक थैरिखा गोबां मा सिगारक बं सिमलां पर्यन्त थिकरि हाइपार क्राक खायै जों दंगै जों 1982 सालाव राज्य सरकार केंद्र सरकार विशेषकर केंद्र सरकार TUGS नि नेतृत्व आसुबै खायसे प्रब्लेमा दं जिसका give and take policy সেই মোতাবেক অ্যালায়েন্স খাপরো এবং সেই মোতাবেক অ্যালায়েন্স যেরকম মানে 82 83 84 নি 23 তারিখ আগস্টের সম্মান খা তিনি ত্রিপুরাসে একট মানে 2024 নি 2 তারিখ মার্চ দিল্লিও ত্রিপাক্ষিক রাজ্য কেন্দ্র এবং ত্রিপুরা মঠা যে আরও যে একট মানে সিগনেচার যে খালাইবেন তাবুক পর্যন্ত সিপিং বসলি প্রশাসে পানো সামখালা যাই যাব এবং আমনো তুইন जों थानाय 2023 जोंनि বিধানসভা ও মানানি মুসুমিনা গ্রেটার ত্রিপুরা মানা মুসুমিনা ত্রিপুরা সভা थानसाङै पुरीनि बिसिं 13टाव जों जिदिरि फुंखा 2021 तिसिम 2026 तो मिरेकल का ताइबो माने ताइबो जों थानसाखे फुंखा 24 नि 28 नि 24 सीट मानानि आबो नांनिया कोकिया आमगे आं अनुरोध खायनाय जों तो साधारण एमबिसि हिसाबै आं खरसा त्रिपुरा मथन वारियर्स हिसाबै आं अबनो आपिल खायनाय যারা অবনতি যারা আলোচনা খাইনাই চিনি বুবাগ্রা পান্তু
सिनि शिष्य नेतृत्व पांथुम ओ नेतृत्व थाने ओना अनुरोध खाने जे मुंसा माया ओई त्रिपुरा मथा बीजेपी बाय कोनो मते एलायंस तांतु सिनि साकाव सातक मुं फायनाय सिनि था साकाव पुलिस केस फायनाय सिनि साकाव गोबां मा कक हामि पिरजाकनाय आबुं नाय किन्तु नों साक सयमा दं नेता कतर कतर रमितलां जागोन ताबो नुगै दं अल इंडिया गोबां मा जागा इडि रिवो सीबीआई रिवो अमुक रिवो ओंयाना अंग होनैया खाय रिवो खायजोंनाय न मत हानि बागै सिबले तो फानि बागै सिबले ना बीसी इलेक्शन बरवा एलायंस सिंगै बीजेपी रो आईपीएफ तिनो जेबाबे सकमरका एनसी देवर्मा स्वर्गीय एनसी देवर्मानि बिनि जे वानसुमनि आजरा हामियानि बा वानसुमनि बिनि जे आफरो दूरदर्शिता कमनि कारणे তিনি আইপিএফ বড় দম একটা পিসি দাত ইলেকশন যদি ফাইমানো হয়তো বড় কাপ কক নাকাই চলে যাবে না তিনি কয়টা ইলেকশন একটা ইলেকশন যদি ফুরমা 2021 নিসিমি সাবনি কারণে ওই বিজেপির কারণে এই বিজেপির অমায়কে ছিল মানে জাতীয় দল আঞ্চলিক দল শেষ খাইনা বাগৈ गोबां प्रेसार गोबां पलिसि गोबां सिस्टेम खालायो अ जागाव जों आसामनि बर' गैया आरो जों मिजोरामनि बर' गैया मिजोरामनि चिफ मिनिस्टारखौ जों मा साखा आं एनडिए नि ग्रुप आं करिनि कारण बर' जोंनो जतन कारण भारतबर्षनि राजनीति परिवर्तन रोखोम फैयो दाबो धर्मेन्द्र प्रधान नथुयिनाय नीटनि जे प्रश्न जे लिक माने परे जे भारतबर्ष जे आंदोलन चलि दं अम सामग्रिफ्रा तुले बनि बागै आं अनुरोध खायनाय जों एকক लड़ाई खायना नांनाय एকক लड़ाई खायकेनो जतसे कामनाय आरो कोनो जरा फायके नों रिमानि परेका ठीक आसे जों रिनाय आरो नों अर फाय एनाउन्स खायनाय केन्द्रनि स्वराष्ट्र मंत्री फायनाय केन्द्रनि प्रधानमंत्री फायनाय और एनाउंस बे किछु कामरिया दिल्लीओ प्रेस मीडिया रंग रिंगे ऑल ओवर वर्ल्ड नि बरक नाय दं एकदम लाइव नाय दं जे बतामो साका त्रिपुरा सानि बागै एत को काहाम साका जों मेला खाक सांग माने आजराव अमित शाह जी जेबाबा कोक साका ताबुगले रिसिनाय का मानसिनाय का मानता पयना একটা দাবি না সাধারণ জীবন সাহায্য মানুষ রোমান স্ক্রিপ্ট পর্যন্ত বসিনানি বড় তা পর্যন্ত ওয়ান সমান করি গোবং থানি সিংকি আর নং এমএন তামনা ত্রিপাঠিক যে আলোচনা বা মনি সিং চুক্তি মানা মানো মান কাকা কাহা মান কাকাই এলাইন্স মা কোন দুঃখ কারণ এডিসি বিনি আলাদা প্রশাসন এডিসি বিনি যত ডিপার্টমেন্ট एडीसी निनि 125th अमेंडमेंट आबो जरि कमप्लीटली जरि गसुई रिना नांगा गसमाया रिना नांगा सरकारी भावे बेसरकारी भावे राजनीतिगत भावे अनेक किछु मानो एकदम पूरा राज्यपाल रिनाय चीफ मिनिस्टार रिनाय पूरा गेजेट नोटिफिकेशन के सार्कुलारि आगि ताव 914 कोटी तमा जागा 5000 থেকে 10000 कोटी रुइनाय आनि जेते मानथाय त्रिपुरानि बाजेट 34,000 कोटी आ जगह 900 कोटी समय मत रिया तब स्कूल नाई फै जगह जगह स्कूल कबाय जगह जगह भान करिनि बगे माइमा बरिया आ जगह जगह तिमा नैया गाब सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास अब को सुदु को आ जगह जों বিশ্বাস दंगाय जोंनो तो रिङित लांनाय गोबां मा अनेक ललिपप फुंनाय आ ललिपप जेनसो जेन आ ललिपप जों जेन फगले थायो नोंनि आखाय दफा कमाय थानाय दफा किनु नाहारि दङ अ लामा गुबै लामा होनो नाहारि दङ अ लामा जुदि बंनि क कतै बायसिन नुगै दङ सेन्ट्रेलनि बिजेपिनि संबित पात्र संग्रह फायनाय चिन लिडाराव आसुलाय अनेक बार आसुलाय गाजे आसुमा बाय सामुनो फांग्रा गयबार आसुक सिनाय नों दिनै 12 বছর পূর্ণ गाबले नों 12 বছর পূর্ণमा পরে नों ताफान त्रिपुरासानि समस्या नों साइसमानिया ख त्रिपुरासा एलाकायाव डेभेलपमेन्ट निया त्रिपुरासा एलाकायाव स्कुल काहाम चलिया त्रिपुरासानि बेकलग तागबो प्राय 40,000 ऊपर काय दङ ताकुनि बेकलग जों पूरण खायमिया ख आ
स्पेशल रिक्रुटमेंट ड्राइव खालायनाय हाजार हाजार बेकारनो साख्रि मानले ताको नुसनुयाखौ खगजांमां हाइकिमां खायजाक दंलसो लामा थांनाय जे बंगा पारान लामा बायथिं लामा बाहाय ओ मोहनपुरनि मिउनिसिपालिटी एलाका बाय सिनि हाजामारा ब्लकनि एलाका खायने बिदि शुधु अ एलाका सिनि सारा abon bagai ang tini koine chin bobagrano ang bobagran belake poitusaw bobagran ang belake na hamjago a hamjagoni abono bobagra ontoto BJP bai oitago nini kono gazette notification khai chini dimanoria sak পর্যন্ত কোনো অ্যালায়েন্স কথা থাকবে হবে না।